Yo, shoutout sa mga riders diya para inyo ni Let's go! Dilidutan ng ride at mga kamote. Doon na lang uban pa hero lang ang peste. Kung madisgrasya pa post kay mga yung Gcash wag gabaeng. Maayo ra balikason ingnog meresi. Sawa pa nakasuway hala pag hinay kayang kinabuhi sa tao kaysa lang namatay. Ayaw panundog sa uban nga gahik ulo. Kay madisgrasya gani ka ingnog kag meresi ni mo. Yo! Tara mag-rides na taninyo. Pag hinay lang kay nagsunod ang demonyo. Sayang imong angkas, lamira ba kaayo? Lingis sa wala, lingisap sa to. Ayaw kalimo. Panserbato, beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. Let's go! Kung dili ka kamote pag hinay lang padagan, dili magdukod-gukod mura girong buang. Pasikat banking labig basa ang dalan. Sige lang pasikat aron mapitikan. Ayaw lang jud kumpiyansa mo agi kag manggahan. Daghan mamitikay basin ikaw masakpan. Ing uli sa inyo ikaw mabunalan sa imong asawa sa pultahan na nagatang. Yo! Tara mag